Christmas from Santos family! Check guys, oh. 9:23. Oh, 9:24 na. Thursday, December 24. Mamaya-maya countdown na. Merry Christmas po sa inyong lahat, guys! So, yun guys, no? Kakatas lang namin mag-picture taking. So, Ang dahil ko pa nang biniling baboy. Merry Christmas to all of you guys! Sa mga kaliaras natin dyan, Merry Christmas! Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! So, yun guys, no? Ayan, happy muna kami dito. Drink lang. Ma! Ma! Meron ano yan? May alak yan. Nakikiala ka, ma. So, yun guys. Yan. First Christmas namin dito sa DRS house. Ganyan mo yung bang After- lipat mo yung ano. After 28 years. After 28 years, guys, ngayon lang kami naghanda ng Noche Buena. Sibuyas yung crib. So, yun guys, no? Magti-tiktok naman kami muna. Ito, di ba ganon? Ito, ganon. Papa. Kala ko yun lang. Yung Christmas ba? Yung Christmas. Dapat Christmas, so, eto.
guys, no, napakasaya. Masasabi niyo sa TikTok namin? Yeah. Ay natin. Perfect. Nadala ko yung pamilya ko sa industry ng TikTok. Paano masabi mo pa? Masaya, masaya. Merry Christmas. And Happy New Year. Yes, si Bebang hindi so... Ay, nawala si Bebang. Pala. Ayan guys, no? Magbubukas na tayo ng gifts. Jingle balls, jingle balls, jingle balls. Oh, ayoko mo. Wow! Thank you. Wow! Thank you! Kevin and Ivy. Ayun pa, hindi kita rin mo. I love you, nak. God bless. Lagi ka mag-ingat. Kayo lang talaga ang yaman ko. Engineer Dan, happy holiday, nak. Salamat sa pagmamahal. I love you, nak. Santos from Ninang Masayo. Sali and Dante from Masario family. Belang! At syempre, ang ating cameraman. Uy, Danica Santos, walang pro. Walang prom? Pero alam natin Galing kanina to. Tita Rui at sa family Osorio na napaka-effort. Maraming salamat po. Hero! Oh, nakalatag agad ah. Okay. From ID Tolentino, soon to be Santos. And Kevin, soon to be the Glow. My favorite team with the Bangladesh. Okay? Tara! Nasaan? Wow! Oh! Wow! Wow, may bag si Papa oh. Ilas na natin ito. Oh, pwede pang bike yan. Sinakit ang blue. Si Myla Marie. Myla Marie, uwi ka na. Bukas na lang. Dad! So many gifts ah. Ako lang walang gifts sa inyo ah. Okay, love! What's that? Wedding, ano? Oh, Ano kaya to, love? wedding theme. Ano to? Papadante! Kasi, doors. Walang gift si Mama! Oh! Bakit wala si Mama? Akin yan. Oh, baby doors. Ay, Oh! wala. Wala akong gift. Myla Marian. Myla Marie Chan. Wala ako dito Myla Marian. Oh! Wait lang ako sa'yo, Ivy. Yari ka, Ivy. Okay! Ah. Umiiyak na aking tita Rosalie. Meron pala eh. Pati ba balot? Okay, kala ko wala. Oras kayo ni Wala Beba. ka, Beba. Open na. Wow, may pantalon no? Ooh! Nakiyak. Mo. Magbukas na po tayo ng gift. Unahin natin to. Galing kay Mama. Thank you. Wow, may bago tayong damit. Wow! Wow! Iyak kayo, Vina, sa Ivy. Ikaw pa. Kamusta ka dyan pa? Salamat si Beba. Ano yan? Nakabalot yan ng pang-packaging ah. Sabi. Ay! Ang sexy! Balot dito ah. Wow, maganda na damit ni Beba mo. Wow! Ang sexy! May panggala bukas ah. Ayun, galing yan. Gina, Gina, Say thank you, thank you. Ano yan ma? Naka-packaging din yan ah. Bench! Bench? Tita Ruby, bakit? Wow! Uy, meron pa pala oh. Ready, guys! Wow, may wallet ako.
aming wallet na baby. Ang sexy! Sexy ah! Ito naman, yung galing kay... Wala kasing from eh. Pero pare-pares ng balot. Galing kila, ano. Ang sexy! Ganda pala ako ang sexy! Pang titos outfit. Nag-presyo po. Kanino galing? 1799. Uy, grabe, mahal. Ha? Bag to bag. Dan, 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 dan. LB! Bakit parang expect mo na yung mga gift mo? LB! Grabe yan, mukhang legit yan, ma. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Oh, very nice. Grabe naman yan. Saka naman Gucci! Yaman! Oh my God. Kasi sa'yo yan pa? Parang mga ganyan yung bagan nyo ah. Teka lang, ako di ako makapagbukas eh. Mine. Para hindi ka na nangyayari. Ah, kay mama ba galing yan? Ay, sabi pera na ako! I have 60 pesos. Hanapan ako Okay. magbukas dito, no? Sila okay na sila. Masasaya sila sa mga natanggap nila, lalo tong nanay namin. May 87 pesos na ako, guys. Mahilig talaga siya sa Louis Vuitton. May credit pa, 150. 150. Thank you, Tita Ruby. Thank you. Kasi ba sa'yo yan? Bakit din, Tita Ruby, thank you. Wow! Puro pula, oh. Okay, ate. Paborito ko to. Myla Marie. Favorite ko. Favorite. Ah, ito naman, galing kila, ano, kila Ivy at DK. Keep natin. Thank you, Ivy. Hindi, tabi mo yung kay Mai. Ano kaya yung slow? Sana natin yung kay Mai. Uy, mukhang sinabay nyo to sa pagbabubble wrap nyo ay pag ano nyo ah. Sabi, sisirain daw dapat yung balot para may matanggap pa. Mahirap ba? Ay! Ay, paso pa lang pala. Ah, ganda. Puro bag ka. What mix na yan? Nagala ako. Bakit yan eh? Ah, ganda. Pero di ko pa nakita nung nag-vlog tayo Yan ba yung hinigit mong bag? Maliit lang mo. Why? Malaki yung t-shirt. Boy, may short mo. Thank you, Ivy and DK. Thank you. You're welcome.